بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. और मेरा हुक्म आम था कि ऐ पैगंबरों पाको पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छे अच्छे काम करो, क्योंकि तुम जो कुछ भी करते हो मैं उससे बखूबी वाकिफ़ हूँ। लोगों, ये दीन इस्लाम तुम सब का मजहब एक ही मजहब है और मैं तुम लोगों का परवरदिगार हूँ, तो बस मुझ ही से डरते रहो। फिर लोगों ने अपने काम में इख्तिलाफ करके उसको टुकड़े टुकड़े कर डाला। हर गिरोह जो कुछ उसके पास है उसी में निहाल निहाल है। तो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन लोगों को उनकी गफलत में ख़ास वक्त तक पड़ा छोड़ दो। क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम जो उन्हें माल और औलाद में तरक्की दे रहे हैं तो हम उनके साथ भलाइयाँ करने में जल्दी कर रहे हैं? ऐसा नहीं, बल्कि ये लोग समझते नहीं। इसमें शक नहीं कि जो लोग अपने परवरदिगार की दहशत से लरज़ रहे हैं और जो लोग अपने परवरदिगार की कुदरत की निशानियों पर ईमान रखते हैं और जो लोग अपने परवरदिगार का किसी को शरीक नहीं बनाते और जो लोग खुदा की राह में जो कुछ बन पड़ता है देते हैं और फिर उनके दिल को इस बात का खुटका लगा हुआ है कि उन्हें अपने परवरदिगार के सामने लौट कर जाना है। देखिए क्या होता है, यही लोग अलबत्ता नेकियों में जल्दी करते हैं और भलाइयों की तरफ दूसरों से लपक के आगे बढ़ जाते हैं। और हम तो किसी शख्स को उसकी क़ुव्वत से बढ़ के तकलीफ़ देते ही नहीं। और हमारे पास तो लोगों के आमाल की किताब है जो बिल्कुल ठीक हाल बताती है और उन लोगों की ज़र्रा बराबर हक़ तलफ़ी नहीं की जाएगी। उनके दिल उसकी तरफ से गफलत में पड़े हैं। उसके अलावा उनके बहुत से आमाल हैं जिन्हें ये बराबर किया करते हैं
اور یہ باز نہیں آتے یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو یہ لوگ واویلا کرنے لگیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا آج واویلا مت کرو، تم کو اب ہماری طرف سے مدد نہیں مل سکتی۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم اکڑتے، قصہ کہتے بکتے ہوئے ان سے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے ہماری بات قرآن پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی، یا ان لوگوں نے اپنے رسول ہی کو نہیں پہچانا تو اس وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے، یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے۔ ہرگز اسے جنون نہیں، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے، اور ان میں کے اکثر حق بات سے نفرت رکھتے ہیں۔ اور اگر کہیں حق ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین میں اور جو لوگ ان میں ہیں سب کے سب برباد ہو جاتے، بلکہ ہم تو انہی کے تذکرے جبرائیل کے واسطے سے ان کے پاس لے کر آئے، تو یہ لوگ اپنے ہی تذکروں سے منہ موڑتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے اپنی رسالت کی کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کی اجرت اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور تم تو یقیناً ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر ترس کھائیں اور جو تکلیفیں ان کو کفر کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں ان کو دفع کر دیں تو یقیناً یہ لوگ اور بھی اپنی سرکشی پر اڑ جائیں اور بھٹکتے پھریں، اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تو بھی یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے سامنے ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فوراً یہ لوگ بے آس ہو کر بیٹھ رہے، حالانکہ وہی وہ مہربان خدا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیا، مگر تم لوگ ہو ہی بہت کم شکر کرنے والے۔ اور وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو روئے زمین میں ہر طرف پھیلا دیا، اور پھر ایک دن سب کے سب اسی کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی وہ خدا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کا پھیر بدل بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ان باتوں کو سمجھتے خاک نہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔